Salam alaikum ikhwan, معكم MK, trader, investisseur, fonds manager. J'espère que nous avons une bonne semaine de trading. De ma part, c'est une semaine très très rentable. J'ai fait à peu près 2%. Donc c'est une belle semaine pour moi. بالنسبة la suite des vidéos ديالنا concernant les concepts ICT SMC. Donc déjà je suis désolé ما درتش لكم شي فيديو في وسط la semaine parce que كانت عندي الخدمة كان عندي des voyages كنت شوية مشغول. Mais on se voit aujourd'hui comme d'habitude les samedis pour une nouvelle vidéo على les concepts ICT SMC اللي نقدروا نستعملهم في le trading ديالنا واللي كنستعملهم انا في le trading ديالي. Alors اليوم شنو غادي نشوفوا la première pattern de confirmation باش ندخلوا en position. Et vous allez voir, c'est une pattern très très puissante où les كنستعملها بزاف le trading ديالي personnellement. La pattern ديال اليوم هما les orders les breaker blocks. Les breaker blocks, je vais y arriver. Les breaker blocks هما les patterns de confirmation pour rentrer en position. Donc هنايا فهاد le cas غادي نشوفوا des bearish order blocks et des bullish order blocks. Bearish order blocks, c'est-à-dire des breaker blocks qui vont nous donner des confirmations pour des ventes, pour entrer en position short. Et les bullish order blocks, comme on a des confirmations pour entrer à l'achat. Donc هنا فهاد le cas le marché كان عطيني واحد la tendance haussière. إلا لاحظتوا هنايا راه المارشي كان طالع à un moment donné وصل le maximum ديالو. Donc là il s'apprêtait à retourner ولا يقلب la tendance ديالو. شنو كيعطينا واحد le mouvement impulsif. Donc كيعطينا un premier mouvement impulsif vers le haut. Donc il casse هاد le high هذا, il le casse, il casse une fois et encore il casse une deuxième fois هاد le bas هذا. Donc le breaker block شنو هو lorsqu'on casse à la hausse et on casse à la baisse soudainement. Le même mouvement, on casse deux extrémités. On casse le high, le high, et on casse le bas, le bas. Donc, il y a ce qu'on appelle un breaker block. Il y a les market makers, les grandes institutions qui ont le prix, s'apprêtent à changer de tendance. Il y a qui la tendance. Donc là on est sur un exemple d'un bearish order block. Donc idéalement un bearish breaker block pardon. idéalement شنو هي la position ديالنا ولا فوقاش خصنا ندخلوا في هاد هنايا في le breaker block stop loss fort et on target des plus bas لتحت. Donc هذه la plus belle opportunité اللي تقدر تكون عندنا. هذه بالنسبة un bearish breaker block. دابا نشوفوا un bullish breaker block, c'est exactement la même chose, c'est l'inverse. Donc هنايا on était en tendance baissière, le prix شنو جا عطاني d'un seul coup il a cassé à la baisse puis il a cassé à l'achat. شنو نديرو نستناو ولا on place l'ordre ديالنا directement, ما نستناو والو. des fois on peut placer l'ordre directement position longue, نحاولوا ندخلوا في هاد لا زون. هاد لا زون اللي عندي هنا ستوب لوس ديالي ديما هنا, ونحاولوا ندخلوا في هاد لا زون ما بين هاد لا كاسور على اوس وهاد لا كاسور على بيس. هاد لي دو لين اللي راني جو لي تراسي هنا, هادي هي احسن اونطري ديالنا pour justement targeter des meilleures cibles à l'achat. Donc هذا بالنسبه un bullish breaker block. دابا غادي ندوزو لي غرافيك باش تشوفوا avec on va dire une petite méthode de backtesting. Bien sûr, j'ai choisi des exemples. C'est vrai que le backtesting, il est très très important. Donc, ولكن ça ne reflète pas la qualité d'un trader. لحقاش ديما فاش كنكونوا في les marchés ماشي هو فاش كنكونوا en backtesting. فاش كنكونوا sur les marchés, on est en réel, on est en live كيما نقولوا. ما عندناش droit à l'erreur, on va dire. Si on a droit à l'erreur, on a un bon risk management. À ce moment-là, on s'en fout un petit peu. Mais bon, le backtesting, c'est quelque chose de très important. Les traders, les débutants, ou les confirmés, اللي عنده 10 سنين عنده 15 عام في التريدينغ وباقي كيدير لو باك تيستينغ. باسكو جوستومون لو باك تيستينغ سي كوم اون هابيتود. بحال
بحال فاش كتبقى تشوف ديما الحاجه كتدخل لك لراسك كتستوعبها. فهمت؟ ماشي بحال من تسمح في واحد لو كونسيبت ولا تسمح في واحد الحاجه بحال كتبقى تهرب لك من راسك. Donc, à chaque fois lorsqu'on fait du backtesting, on est toujours devant les écrans, on est toujours devant les graphiques. بحال كنتعودوا على لي موفمون فينانسيي وكنبقاو نشوفوا شي حوايج اللي او فور اي ميزور نزيدو نتعمقوا فيهم. كان هاد القضيه هادي واحد القضيه اخرى جوفغ لا بارونتيز سمحوا لي. لي كونت ديمو بالنسبه لي كونت ديمو لي كونت ديمو مزيانين سي اون بون شوز ولكن كرويي موا باش نتعلموا لو تريدينغ يفو باي خص الواحد يخلص. الا ما حطيتش الفلوس وما خشيتش الفلوس جامي غادي نتعلم. كاين بزاف لي تريدر لي سون تري رونطابل في لي كونت ديمو مي اون فوا كيدوزو لدي كونت لايف كيخسروا فلوس جوستومون باسكو ما كاينش هذاك الحافز ديال لو غان دارجون. lorsqu'on est sur un compte démo c'est bien de le faire dans un premier temps ولكن il faut toujours investir de l'argent باش justement à ce moment là اللي كنشوفوا راسنا est-ce qu'on gère mieux les émotions ديالنا باسكو حنا عارفين غادي نخسروا شي حاجه او لا. ما كنقول لكمش il faut mettre des capitaux énormes ولكن تقدر تبدا ب 100 اورو تبدا تحط 100 اورو 200 اورو في الاول sur un compte وتحاول انك تحافظ على لو كابيتال ديالك وتحاول انك ديفلوبي لو كابيتال ديالك احسن ما تريدي في ان كونت ا 100,000 ودير دي 8% دي 10% راه لا علاقه مع لا رياليتي. دونك في الاول سا فاي ديفيسيل غادي فوزالي بيرد دو لارجون تقدر تخسر الفلوس الشهور الاولى العام الاول العامين الاولى ولكن كروي موا لو جور و فوزالي ابروندر غادي تكون عندك واحد لا باز تري سوليد. هذه سيتي اون بتيت بارونتيز بالنسبه للناس اللي يديروا لو باك تيستينغ ولا كيستعملوا دي كونت ديمو pour justement trader. Je ne suis pas contre les comptes démo. غير شنو هي croyez-moi les émotions ils sont plus difficiles à gérer lorsqu'on est في واحد un compte financier ou un compte live واخا pour un petit capital c'est plus parlant. كنعرفوا راسنا واش on maintient les nerfs ديالنا او لا. Alors, c'est une petite parenthèse. Bon, maintenant on va passer au graphique. هنا وجدت لكم un exemple ديال le breaker block ديال un bullish order block. Donc هنايا on va regarder ensemble le breaker block qui va nous donner une confirmation à la vente باش نبيعوا le marché. Donc هنا الا لاحظتوا معايا le prix شنو كيعطيني. Le prix qui a été né, enfin, on est déjà en tendance haussière. Le prix a été né des hauts de plus en plus haut. Donc, il y a arrivé à un certain moment, à un certain niveau. Les radins, je vois après d'autres vidéos, fin grande now had les breaker block. Ou la fin radin now le marché, le prix il va faire des réactions. Donc, là, on était en tendance haussière. Le prix شنو كيعطيني là on va juste suivre غير بعينينا ونشوفوا le price action شنو غادي يعطينا. donc كيما قلت لكم la vidéo ديال les tendances on est en tendance haussière des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. donc هنايا نديروا l'outil ديالنا replay et on fait du نشوفوا غير بعينينا شنو راه واقع. donc هنا عندي هاد لو هاي هاد لو هاي il a pas cassé هذا donc il compte pas. tac هنايا شنو عندي un nouveau high il a لاحظتوها هاد لو هاي il a cassé هذا واخا avec la mèche mais ça peut compter parce que on est sur un time frame ديال 15 minutes quand on est en 1 minute نقدروا نلقاو هنا une bougie complète et non pas une mèche. donc pour moi le dernier high ديالي هو هذا. دابا نشوفوا ce que ça va donner. tac hop. donc هذا c'était le dernier high ديالي. هاد لو هاي شنو عطاني هاد لو لو. دونك دابا لو رانج ديالي راه ما بين هاد لو لو اللي عندي هنايا هاد لو لو اي هاد لو هاي. دابا انا شنو نشوف تاك بوم. الوغ هنا شنو وقع اكزاكتومون الا لاحظتوها. دونك لو بري عطاني هاد لو لو عطاني هاد لو هاي عطاني هاد لو لو هذا هنا. لو بري شنو دار الا هنا شنو جا دار في البريكر بلوك ديالي هنا الا كاسي هنايا تاك هنا الى كاسي على اوس بوم. هاد لو با هذا شنو دار له عاوتاني كي لا كاسي على بيس.
Ah, c'est magnifique. هذه هي la pattern ديالنا. Il l'a pas cassé de n'importe quelle manière, il l'a cassé avec une bougie très impulsive, ce qu'on appelle du displacement. Et ça, c'est une confirmation encore plus puissante. Elle a le breaker block ADI. Des fois, il y a des petites bougies. C'est pas très puissant. Mais là, avec une grosse bougie haka, c'est du displacement. Ou hada, croyez-moi, c'est vraiment, c'est vraiment une confirmation très importante. D'abord, شنو وقع exactement. D'abord, les market makers كانوا طالعين وصلوا à un certain niveau. شنو داروا ils voulaient en fait renverser la tendance. بغاو يرجعوا en tendance baissière. شنو عطاوني هذا le breaker block ديالي. Et comme par hasard, le breaker block شنو كيدير قبل pour justement avoir un breaker block puissant. Le breaker block شنو كيدير قبل كيدير لي la vidéo اللي شفناها قبل كيكري لي de la liquidité. هنايا لا لاحظتوها regardez-moi ça. On a quasiment des relative equal high. Et ça, c'est quoi? C'était de la liquidité. Déjà, il a sweepé la liquidité. Les de quoi on parle, la dernière vidéo, le buy side liquidity ou sell side liquidity. Donc, il a pris de la liquidité avec cette bougie. Tac. Il a cassé à la baisse. Boum. Avec une manière très impulsive. Et là, on peut rentrer en position short, on va dire tranquillement. Ou là, après une belle confirmation. Donc, هنا شنو ندير نشوف بلي هنا les premières bougies هنايا bien sûr ما خلاوليش on va dire une fair value gap parce que tout a été comblé. Donc généralement lorsque j'ai pas de fair value gap هنايا في هاد la partie هادي شنو كندير كندخل في 50% premium and discount الى راكو عاقلين عليها كندخل exactement في 50% ديال PD array ديالي هنا. Tac. Donc maintenant je cherche des ventes. Donc غادي ندخل في هاد la partie هادي. هاد la partie هادي شنو عندي فيها؟ عندي فيها le dernier order block اللي عطاني هاد le mouvement impulsif à la vente. Donc هنايا je vais placer un ordre short. Bien sûr là on est en backtesting. J'ai vu la position avant. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc stop loss ديالي هنا. Et je target. Par exemple, je vais targeter هاد sell side liquidity اللي عندي هنايا. Bon, je vais essayer de chercher un RR ديال 3. On verra ce que ça va nous donner. Donc là, on rentre exactement pile poil avec l'entrée de l'order block, stop loss ديالي juste هنايا, tac. Donc là, on a un petit RR de 3,14 et on lance l'outil replay pour voir ce que ça va donner. Boum, je suis déclenché pile poil avec l'order block et le prix part à la vente facilement. Tac. Je vous dis maintenant. Bien sûr, à chaque fois, le prix il retrace. Bien sûr, j'ai targeté le sell side liquidity. Tac. Bon, ça a pris un petit peu de temps. C'était pas un mouvement très impulsif. On reste dans le trade Diana sans problème. La sell side liquidity d'y boum. Effectivement, je donne le prix. Déjà, c'est l'art d'y placer un TP. Shift, il a blindé une sell side liquidity. Le prix, il a pris la sell side liquidity. Et là, il peut se retourner. Par exemple, je m'en fous. Là, je suis sorti pile poil. Faire de la prise de liquidité. La sell side liquidity. Donc, c'était un exemple d'un breaker block. À ce niveau-là. Un breaker block à la vente. Maintenant, on va regarder un breaker block à l'achat. Bon, je fais le premier exemple de l'order block à l'achat. D'abord, je fais l'order block. Pardon, je fais le premier order block à la vente. Maintenant, je fais l'order block à l'achat. Donc, à l'achat, c'est exactement la même chose. Là, on est en GBP USD toujours en 15 minutes. On est en tendance purement baissière. Le prix, je vois habit. Tac. On a un certain niveau. On va après dans d'autres vidéos. La confirmation d'Iana pour rentrer en position. Donc, on va faire de la lecture du price action pur et dur. Donc, le prix est un nouveau low, un high. Le prix, il a cassé le low, le nouveau low. Tac.
وهنايا سي بارفي. ستوب بوز. دونك هنا شنو عطاني quelque chose de très 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 puissant. Donc on a cassé à la baisse هنا, on a cassé à la baisse بهذا tac, وهنايا عطانيك on a cassé à la hausse. Donc هذا هو le breaker block ديالي, le bearish breaker block ديالي. Donc هنايا on va chercher des achats parce que là les market makers ils ont décidé انهم غادي يقلبوا la tendance, غادي يرجعوا une tendance haussière. Donc هنا avec justement des bougies بحال هكا très très puissantes اللي طلعوا بحال هكا. donc là ça veut dire que vraiment on a une confirmation, une très belle confirmation, on a du displacement. هذا c'est vraiment le cas ديال breaker block ICT اللي كيهضر عليه في les vidéos ديالو. donc ديما une cassure à la baisse, une cassure à la hausse avec du displacement, ça c'est vraiment le cap on va dire d'école ديال ICT. donc هنايا الى لاحظتوا عطاني واحد الفير فاليو غاب كبيره. donc après chacun ce qu'il veut, كاين اللي يبغي يدخل avec sur 50% de Fibonacci, كاين اللي يبغي يدخل sur un OTE. l'OTE غادي نشوفوه من بعد ce que ça veut dire optimal trade entry. انايا الى شفتوا لا فيديو اللي قبل كنت وريت لكم بلي كنبغي ندخل في سكون ابل لي اوردر بلوك. دونك هنا الى لاحظتوها عندي هاد لي دو بوجي baissière اللي عطاوني هاد الفير فاليو غاب. دونك انايا جو بو باغ اكزومبل اونطري بيل بوال في هاد لونطري ديال هاد لي دو بوجي اللي هما الاوردر بلوك ديالي. دونك ستوب لوس جوست لا اون با تاك. دونك انا غادي ندخل اون بوزيسيون هنا و جو في تارغيت هاد les deux equal high هنا avec un RR ديال 4,12 qui est un RR très respectable. donc هنايا je vais target هاد الباي سايد liquidity اللي عندي هنايا. شنو هي الباي سايد liquidity؟ هما هاد لي بوجي ولا بلوتو هاد لي ميش اللي عندي هنا الفوق. donc اللي ما عرفش دو كوا جو بار يرجع لا dernière vidéo اللي شفناها pour justement confirmer la position ديالو. donc هنا tac, on va voir ce que va nous délivrer le prix. le prix غادي يهبط بوم جا ضرب في l'order block ديالي. il peut ranger un petit peu avant de nous donner ce qu'on voulait comme confirmation. tac tac tac. donc là انايا تايق في الاخر ديالي في لي زوتي ديالي, تايق في لا بوزيسيون ديالي. donc نخلي stop loss ديالي pour le moment et je vais voir ce que le prix va me délivrer comme confirmation. bon là c'est bon, je suis plus dans le trade. لاحظتوها عطاني un très joli RR ديال 4,12. donc هنايا on est rentré sur une confirmation de breaker block, cassure à la baisse, cassure à la hausse, on revient sur la fair value gap, on revient sur un order block et boum le prix KMG sans problème pour target des plus hauts. donc généralement le trade une fois qu'il passe had le cap هذا ديال هنا je me remets à BE bien sûr. هنايا ما عطانيش un retournement, donc le prix il est venu chercher directement هاد le haut هذا ديالي هنا وهاد le deuxième ولا la deuxième cible finale اللي كانت عندي هي هادي. donc ça c'était la vidéo على les breaker block. j'espère كانت intéressante هاد la vidéo. si vous avez des questions n'hésitez pas تفاعلوا معنا في la chaîne comme ça تحفزوني باش نزيد ندير لكم plusieurs vidéos très constructives. vraiment كنعطيكم اللب ديال ICT SMC de manière très très simple. ماشي سهله, c'est pas facile mais c'est simple. الا تبعت غير هاد les concepts اللي كنبارطاجيهم في هاد la chaîne, crois-moi tu peux faire une stratégie de trading ديالك انت qui est très très importante et très rentable à long terme. donc كان معكم MK. j'espère que la vidéo كانت très intéressante pour vous. je vous dis à la prochaine inchallah. و إلا ما درتش une vidéo d'ici là عيدكم مبروك و à très bientôt. السلام عليكم.